What is up, guys? Say hi! So, ano masasabi mo, partner? Hi guys! So dark. Ayos na kami maya-maya. Maya-maya. Every minute, every hour, every millisecond. Happy, it's been 2 days straight. Ay, hindi ko na work ko bigla. Hi guys! Miss ko na si Yan. Ari mo nang ko, di ka. Hi guys! It's the couple. Hi Viola! Hi Jello! Wait lang gawin yan, kung may basa question nila balik. So, hello guys! Reviewer nga vlogger ba? Jollibee na kami. Ma-order. Naka-order na ta? Naka-order. Ang magiging order is hotdog. Yan. Akong yung order is spaghetti tapos coke float. Time check. 5:51 AM. 5:51 AM ma-coke float ta guys. It's a dare. It's a diabetes. Ano magpatubang sa front? So guys, it's Baguio! Baggish. It's giving baggy vibes. Hello! Amazing. Baguio but in Amazing na Iloilo. tapos may magbaba ang motor sa tumang. Okay. Bye. Peace out. House tour. First time mo din yan? First time mo din? Oo. Hey. Masyagang to naman siya. Nagapanabon si Sim. Kaya natuyo na ako. Ayan na, video kaya natuyo ako. Yeah. Pero okay lang. Si Sim in her natural habitat. No. Ano? Ito video yun. Let's capture the intimate moment. This is them in their natural habitat. Wala sa kumang bilang. Yakadlaw. Amo na ibutang sa vlog mo? Say hi, Viola. Hi. Wow, nasakto yun ang Viola. Hi, Viola. Hindi, nabiya. Hi, yan. Pati si mama mo, Bia, tawag niya. So guys, we're here sa clinic ng dentist ni Simi. Because she will brace us. Brace us. So guys, ayun na siya kayo. Hello! So guys, na-solve na namin yung mystery. So guys, we finished our meal. Our chores. This is our feast. We have sugpo. And I like to say pork. Baboy, hindi man. Ha, I'm right. Okay, guys. Gapa-video na siya kaya hindi na siya tuyo. Ang tawag. Nag-walking kami. Nalipat na ko mag-video. Ipa-video ko kung natanda kung nakamotor kami. Yari kami dinlanta naman actually ang whole Wow! Amo na bagus. Paturo naman, master. Oh, nawala. Pati mandala, pwede ka mag-inis.
We're going home to see. Thank you. Panghalo-halo na naman. Kundi nagsakit na naman saan ko tagata. On the way sa bahay, gigisingin namin si Jenko. After yan naman kay Lau was 4 p.m. meet up. It's 3:54. Time check, time check. Mapuli pa lang kami din ang duwa tulog. Feel ko do kog na kami ni Lau. Nakahalo-halo na kami nagtarantanan. Kaya Japon sila nabugtaw. Mago kami. Dapat may picture man. Pwede mo na screenshot lang. Screenshot mo lang. Alam sila. Mago kami. Say, let's go, Jalo. Let's go. Say, let's go, Yala. Let's go. Bye-bye. Vlogger era muna na. Bye-bye. Bye! So, hello guys. Bye now! Ari na kami maka-on burger. Okay guys, mag-go kami. Wait lang, wait lang. So, here's our Google Map. Our Google Map boy. He's the one who turo-turo. What's up with pagkaon niya? Go, go. Hey! Hey! Ang pupuntahan po namin ay parang bahay. Pero hindi siya bahay. Parang bahay lang. Parang bahay lang. Pero hindi bahay. Mabatian niya ata na panghambal. Of course. Bas po. Hindi yan, be. Ay, saan sila? Okay, upo na po kami. Ano yun? Ano na good burger? Alam na? Malaki nila. A few moments later. Hi guys, still waiting. A little longer than a few minutes later. Hi. 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 What's this? Yay! Open the box. Yay! Ah, pakita yung sunod. Wow! Sophia. 5 minutes later. Kasi diya. Okay, bye. Here's the menu. Okay, bye. Here's the menu. 15 minutes later. Hey, another one. Wow! Okay, close. Okay, bye guys. Sorry sa pala. Director. It's 3. 1, 2, 3. Yay! I love you. Bye-bye. 1 hour later. While waiting, fit check. Shoes from Harold Jan Works. Pants from junior high pa ko wala ko din Helen. Shirt from you. You. Puro na pa. Two hours later. Tsura sang inip. Tsura sang inip. Tsura sang inip. Ikaw na ang tatlo kakyanon. Ang Ilonggo wala labo. Ang Cebuana. Ako kanina pa eh. So guys, we waited for almost 2 hours. Hindi ka mo kitaon dalo. Ikaw di ka kulong kitaon lang. Gagalaw. Huwag masyadong gabulig masyado sa gakok. Sa cook ang treasure. Kung ganyan ano nga follow-up order lang man gano'ng amon. Hey. Waited for almost 2 hours for this burger.
I can taste a hint of oregano. Some coriander. Maybe some parsley. Experience. Doon mo iman, may pagkalabit ang maximum. Spongy na pagkalabit. Hey, with my friend. Rock that body, come on, rock that body, skip back. Hindi nakita si Lord. Wow! Wow! Dili, totoo. Wow! Sagot ka na, pre? Literally disappeared. Una ko itong kasi dati. Kana, Jerome for the day. Katinana. Amat for Stilan for the day. Mas puti yan, si Jerome na to. Wala man may nagbase sa color. Day 2. Away na siya. Outfit. Ikaw na naglamig siya. Wow, lamig. So guys, nakasalap pag yan na video. Yay! Ari na kami sa balay. Tapos sa red white blue. Okay? Pipili lang po kami ng sasakyan. Marunong siya. Eh, same outfit sa shorts. Kabalo ka? Okay na? Sige lang, tinano. Ay, bilang tinano nga. Stop, stop, stop. Share go! Wala man di ka, wala man ka. Motor ni Kalakay. So like, ako na. Kasi Kalakay pa. Hindi pa man yung highway. Share go! Ano nang gabitas? Mag-o. Dila sa left side. Nagaulan. Ay! Ay, gaulan. Yung, wait lang, tambay na lang sa dito na ni Hey guys, so gaulan siya. So, cancel. So guys, naabutan kami ng ulan. So, bye-bye. Wala na lang. It's raining. Sad. Sa badong tanong si Jelos kung tanggat ko. Yo, snapugan. Ang bata ka mo. Kampang kaya ginagapangilat. Ano pa yun? Naman ko magulan na. This is Jelos. This is Jelos. Okay guys, nakaabot kami dito. Ay! Nakakadto kami dito. Kaso, naman namatay. so ayun, tambay na lang kami. Okay, bye guys. Sad ako. Sinagi ako na kawin dito. Di ba may mga ano ron? Di ba pinakalikod yung Australia? Mukhang in between, di ba? Tato ng neutral to. Wah, tinggal siya lang agad pag-drive karamay. Basta hindi mag-green. Hindi. Neutral be. Ano pinakaubos? Tanda ka na ito. Ito nga, ito na. Neutral ni Tito dahil muscle memory na lang. Dapat ipan. Oh. Pag neutral siguro, puli. Pira ya siguro. Likod dito yun. Na tapakan pati brake mo. Ito na dito. Ah, okay. Gawa lang na sakali. Sagwa lang. Let's go, Bia! So guys, binabayaan kami ni Jello. Ito si Bia sa likod. Okay, para dyan si Bina. Dili ka? Agay! Masabot na ka. Eh, siya yung nabugat? Oy, ikaw sa... Tara, nagdiri ko sa tunga. Okay rin. Pumunta ko sa tindahan.
Nagatangla na ang sidecar niya rin sa likod. Heavy? Malanggan na natin. Okay. We're here. Ako daan. Hindi ka nabot ang hosaw. Hindi ka nabot ang hosaw? Hindi ka nabot ang hos? Wala na pinaka... Oy, sure ka mo haron? Ha? Isa malanang gasolina. Wala din, no? Grabe naman yang tricycle naka 95 octane. Mas hindi pa natin masarado. Uy, buligat to yan eh. Nagabininjo, katanda. Buligat to siya. Hey, malubong liwat ang sidecar. So, ayan guys. Ang dami namin paghihirap. Pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Kaya na. Ay, umalis na kami lahat. Hindi lang pala umalis. Wait lang, may mga saka dyan labas. Maglakad ka. Okay, naon na kamo. Limot ako. Okay. Ano mo? Katala kang duli. Tama wala ka bali. Wow, hindi kita. Nagbakan na lang sa ganito dito burger. So guys, we were supposed to go to the beach, but it rained. Okay. It's 7:12. Noodles and Mountain Dew sa umaga. Healthy living. This is it. Mushroom. Laban. Banak. Akong. Yan po. Talong with takwan. Yellow. Hindi nila maghambalaw. Sorry for the wait will improve this. So guys, kakain tayo ng original na Ramboys dito sa Numancia. Ito, the perfect bite pare. Naglain eh. Doon naglapit or saan naglang? Say hi to the couple. Vlog ikaw daw ano ka? Bar. Okay. Ano ni nasundan ko nila pa? Ang tagal nila. Mauunan ako. So tagal niya ni. Say hi, Viola. Wow, sakto na. Yara na siya ni Bear. Nakilat. Pagpa-park. Thank you na. Sige na. Diretso lang. Yay! Tabok. Nga, di ba? Tanong ko man ng piso. Tabok yan. Ano, ya ako galing mag-camera. Ikaw lang. Ikaw lang? Yeah.
cute ang pag-set up. Kakabit. Padala rin naman ako. Wait lang, isa pa. May nadalagawa sa dalong gali. Dapat ano. Ako na sumatawag ka sa kitten. Hi! What can you say? Yo. What can you say? Yes, yes, yo. What can you say? Ow! Ano nagdumata sa O talaga? Hindi balakpakan natin. Mabakawan. Pwede mo lang actually sa I mean, habang bowling before bowling. What time Okay, ka lapit. bumaba? Kapito lang ko, ma'am. Kapito lang. Kapito lang. Ay, no drinks sa di sa sasakyan, ma'am. Ate, makahaboy matatasag ko na. Duwa lang. Say hi! It's Lauren! Kita mo, Jello? Makaka-drop ko lang ako ulit driver na. Kaya kinahimo ako nga shield kinasilawan siya. So just like back when we were in Baguio City, there's a lot of street food here. But they have this special street food called baga. Baga is like the lungs of the chicken, right? Look, look, look. So, 45 ka. Hey. Kaso da. Anong tournament? Get. Basta, throw the ball. Ayan ang names. Ikaw first player. Yay! Hey! Kanal! I'm proud of you, Langga. Ay, ako na? Yay, Yanni! Wow! Fun! What can you say? Meow. What can you say? Go, Lars. Hey, what a curve! Wow, straight. Hey! Lalagyan mo. Ano yan? Oh! Basic, yung basic. Ikaw ba lang mag... Oh, shit! Oh, shit! Okay. No.
Asay nga ito daw. Naka-strike si Lord! Ay, may wala videohan! Ah, sige, are. Pressure. Lawig pa lang. Isa pa lang. After something. Yeah! It's a strike! It's a spare. Ano feeling? Nga Sila, oh, gabi. spare. Meow! King ground. Para ni Sako na kuno nga tira. Ah, sige. Love niya ako. Game over. Bye-bye. Done. No percent jet gas. Come sa Michael's and Randy's. Sa pinaka... Mangita lang kami na sir. Mabalik lang kami. Sige. Tanong ka mo sa... ha? Hey. Yung break na lang. Nawala ko yan kasi te girl ka ko no. Si Tigil ka. So, kung gakaon talaba, ano? I miss this. Gaaso ba? Busog. Bye-bye. We're done. Hey. Say hi. Wow. Wala unod. Done na. Apoy? Nasa si Lilo? Dili, Hindi officially. Hi. dili sila official. Dalawa na sila. Witnessing girls in their natural habitat. Si Pia, wanag kape naman diba? Day 3. Agin dala ko ni wala nagali unod. Ha? Dala ko ni wala nagali unod. Hey, go. Go. Haron, sa right. Tatlo ko muna yung malayain ako. Strip. Trip yun. Ako man.
Ikaw man, nga, ano na kabaan ka? Ano na kabaan ka? Nasa sanga. Dito man to eh. Dito mo sila ko naman isgrasada. Di ka kabalo? Kapugat. Masaan? No. No? Nga no? Bugat. Last day na today. Ay, imo. Binaka namin yung place nga naging kantuan. Namin yung place. Ano to? Bowling. Ano yung pinaka-hate? Ano to? Paano mag-acting na chameleon? Wala yun sila, how? Here. Ano to? Chameleon. Vanilla food. Nga amo tayo ma-wars. Ikaw mo bala, mabakal ka lang burger, 2 ka oras. So nga ang bowling mo best. Okay. First time naman ni Simi magtaro nga bowling like ang actual nga bowling ball. Ngayon first time na naman mag-bowling together. Yay! Yung ko pa kamon interview. I'm sorry. Navara product. Basog-basog. Sabay ko at babay pa. Ano, bye-bye. Dahan yung kamo sa daganon. Ayaw gid ka pa madasig dagagan. Basi kung tawag nga. Gan kwarta! Wa pa ka mga padali. Sino ron? Ala, gina-video ka. Ay, madugang bukod ako gwapo. Ako paligos eh. Hi! Kwan, amat bulok, anong garnish na? Tapos sa may ano, village singgap.